alaikum soninkara diaspora soninkalle men sura sukoni ban soxna jamm gilli antax dingra ma soninkan xamu kana nga nox olen kim video nga fumbe kama ayani yakharin pilani khibari manen ci yakharu wanta xamul filani ga kefni ya orken cross watari yefo gebe burundi kay kuno nga adi fo gebe adi fo tora geberti yoni kuno yakharan ci ndaxa dungen filani ga kefni ya aha filandi je pense que faut brefe dina nyana lager nyango danga agero dina no agero breke no me angana filandi to ko yakar sudan lenki anyaran kane comme jerinde yan bon yakari pilandi brefe ngera ngam xaw kan yakari pilandi kam begen yakari bana igna kin ngana yakari pilandi to ko wanda ange ngan xaw fumbe deben fi fana be ferna yakari pilandi kendari agant khotanang siroye agant khotanang kindronde agant khotanang sarahu agant fungonang dina annan kaw kayana komba mais maha ankinya gaja ngana maha ankinya gajalla anga guerre déclare nankina parce que filani to nyako c'est vrai yagar sugaye an mulankina an khimpambana an mulambana nankin sorogo makallengali kotabe mais il fallait que fiban khana fama yakharu yigon kontintian waga keke be yigon mankantian duna parce que gilke fural len khibare na mbogu ada wachana kha yigo be 40 yemen yigo be to gejino kat yemen anani kinani tima ka célibataire ni nyalen nan lamanu 25 à 30 ans asu kara fo gebe kembane di yigo crise londi sonin kara no na duna mais surtout sonin kara wacha kebane kaw siki khan kaw yigo kebane kaw siki khaga yigo ngala indega ma yakharu nakhati malla sa foy baki yakharu khar yigo suga nakhta wut kelan sigi yakharu ga yemen mais malla sa célibataire ni ko chômage ma foy baki kani ko no parce que angaro kaswa janga yakhare be nyinanti nyimena ge mihi yakharu nyampung yugo tongu yan me yakhari nyakhana mbelini ko kha kubeni kinani ganti maka yakhanu yampung mahambani ko kha donc parce que mahambani takhane to do geji no wacha ke furalen khibare ke ba sigi yugo konti kon yakhar suga en kilo ndok kenga annat nanti yugo mankanti anduna et puis sino ko jeyan kon an kiniga de filanding mutu awrana auto mais à une condition amo yenga maha alaga sikit khasartini alaga sikit kharumu alaga sikit khabiradi khawiri khafofo yugo ngana kat kedanta geti yakhre nykhna wara nyekhi voilà tongu yan yehu selama ko nyan drinda kefin dina ya sunando farla yan mais filandi ke problème côté wore quoi mais par contre problème ni mina problème ni yugunya ken côté siri sirti yugo beni ga diaspora ke angana yakhare mulla tonguyan yakhare ngam mulla akhani lingunya fani yakhare lingunu mane nkine ndo serenti kefini yakhare sunti ke mulla ros yugo aro yakhate ga kefini ikina yakhare sunti ke mul tonguyan manke nyuwa nyanya ni yugo khore ananya tongunde angari yakhare khanu wo khanu tongun ko ranga tonguna sigi tongunu mane ngana khande mairie khande ga signé khande ga feyni e mariage ci khana khang mais anna signé monogamie mbane anti filandi kefini makhadunga yugo ra khuntu ni ken no quoi angari yakhare kan wo khanu na tongunte kat yakhare na yugo khore kat yakhare tongun kote meti go khore comme na yakhare ka wadna kotu mais na tongo yakhare na ikefni yugo khora ko mbosre anat yakhare na kare manke khumene to akhunti maga khumene to akhuna lama khumene to akhun man khumene la gili na yakhare tan wor ngamulla na tin yakhini mais grani nger signé kacingu nan nambana yakhini bo donc c'est mort lan tax yakhare ke yakhini imma nan na fete nakata yakhini wala na dungi nang na yakhe parce que ndambana signé kaat ñigi akha yakhara sun dungi ne anga yakhna am gobo yakhare ga biga dungi na anga filandi wutu donc agam dungi anga filandi ke yakhi forcer su khajoben tribunal na khanda jobe tribunal anyana ken da wuyin tora nyanke ñigo ke ananya nda wuyin tora ananya khana ga wuyin khonnaku akha yakhun passando sere na même si gana divorce ngeri ngera ngam jere khonnaku garun khana ga et surtout romu ngana ga khana ga am jere parce que duna wuce ke wuci lamania bon kengere rani yugu kanti yakhare tongu yan yakharu mahken ko de parce que ndan layru nya sita tan nimbana yakhana ndi signé kaci ndi signé et pour ka nga yakhare tan kharanga na yakharo gam prampa duna su droit ngi kemak yakhare ki natan di yakhin khonna ko fe parce que ninkin mu lan to mun do certain ga kefne kembana pet anyanda laydu nkine donc tongu yakhare kemak ganati annama filandi wut agana bara tongu yan mak gana dunga ndanga khairun tongu yan mak toujours parce que anke ni wani man erende beri serem lo boran kanni nan tan na signé ani mandi signé kon ken ko de tongu yan yakharu ma erreur ken yigunya yigu khore angat nan de fumbe alanta wunen kutu ma hadeberi
anga tan diga be angana ko anti deber maka ko anga tan golebe angana layru cigindi Allah anti deber maka kon maka ko. Donc fois ni c'est très important nan kilo ndore. Bon yahu aussi yahu adanga tan tongunya mais an khabe ga yakhare ngebe nyekhin moyen ganta maka du toro maka lo mun toro mak soron toro kamako angana yogo ko Allah la yogo Allah mi kite yogo nyangdang mais ay yogo mul bru ay inda ay fana nyekhi fana likem pa kama ay course nu masrongan dema magana filandi worati ken khawutu anda sikandi worati uta anda naxtandi worati uta angana ko kencra na me conseil nanti ange kaw ma ke to ku yaxar nge gewot moy ganta ma parce que kundo kun ana ko sandi gan kamra to way et toute façon dina nyanto nyekhi on faut cap fare ngumoto ni nya e jawindi nu quoi wal fabanka nyigande ngeri na yigi na fo setu non fabanka nyigande tonguyan sirran tan kaban nan tan nyaku birmande gobo nyani allo mun gobo yan fabanka nyigande ibana nyigan non ken sirrenti ken ko sirreda voilà mais par contre allo mun kunda toy wali igana woti wal hajundari feetu fatade kharan khibare est ce que fabanka ke kes nyan cikiti non fabanka kes nci ko fabanka ni ko na khangli ngolingo a khempe ka ke yigandunya ka ke tagandu jaman tagandi kharangem participer en compagnie har moy ganta mangem participer ka ke dépasser ni gena mo be galinganda mais al nyakigna toy kotari me yogona ndema alle me gana toy kotari me ina dem mais tora ken minna kharangu ngana giri école ni inscription ni romungu bo ngana maka yakungu bo ngamaka antu gollan angollen kembek fabanka angollen wala kurtuna kullanti sikital dum kulike tora ki fay jope nonya an obligé na anna telephone di anna demande mo imma sallunga nari wacha anya kanu ko beniga kake no ko moyingi maka moyingi fabni maka ni romun chancane mo ko be gallingi danga to pum postre rayen postre anken kala fonti maka nyakunga antra na ton he kharin tuman fonti maka wala khadi war kundu igar kebedo igar kube ron yeru ini ron yirgi igar kube ron salile me ni ron sal khoro non lemnen tikentu lemne nyaaki ni kapalo mo yagi sancha khati ni sanchena après ken no khani lumnu ko an torang jofia angarut nan tallant ke subunen ku tam khawron ya khari ngebe nyuku igana towe o igan kaw jaran hôpital ni ben igana nan tigana daga igana jari la selen amo igan tam maka an obligé na namu khalfa sobara nkutu khana kini na mini kende do ganni tongunya na asire yani me wasrenta jarantu ku am gobo kencur mane parce que moy ganta maka kon moy ganta maka makaro kebe alla gamaran kama parce que alla ndo taga ando nyamer yuko mais alla xam likero sere kama likebe alla gantu tu jamais de la vie ar bane am wunen kinan khembe ke baneta anna la raga kama ro ko tabe alla ga filandi njongon kinan c'est tout donc angana tokon yehi nanti kambira di ngire wala alla khoren me anyana to ya alla khoren me anyina nyime griya wala ma to ka kun talla khana am gri sino atora ngebe an ana ya kharun toro anaro mun toro ya kharku khoran ila munyin sel filaga mama siko manakto imo eganta ma ikula munyin me iromu ko hinne en pasro ko kana après bo fania a geben sonin kala siri anni kana haqto digamika me moyegantu kubeni maha isa kenyan siri na yakhari ngebe nyehi angana ko yana birmandang me ku conséquence ni baran kaw siki anga kaw xemper rexebe angat nanti lay wunen kutu yakhari mbane la wunen miskina ko ngiral mo yakhari mbane ke lay kemarn ken labas awdu sen fok ngandanga ko tadi me ganari allaganti a jaran yogonandema ken jarande nenya alla muku dantanto ini kharamun tuganda alayan mengana yakhru ngobo ngutu yimo en tamma kay gana yakhru kunda woti lomu kunda woti soroku man tok siki ga fokku nganda khari be gana ndeman fokku nganda way kat fulane khad yakhru ngi be nyex moy timaka kon katanga jofen kenya ko maharo c'est tout ke diga nga ko o khabe ni dan wa ko findamu deben voilà an khabe ngeni yakhare ke an kini ngati finlandu ngut moy ma khawrana yehi anda gana me futu drogo même si khager signé alla raga warana yex parce que bonani filanda bate anga ma war gari yexi xalay divorce na ñoku na bono a xankente tu an ngar ngem yugum posobe est ce kan la est ce que ñam pusankina wala amburon tankini me ankente kendu filandin man anga ma wara gari yexi ga mi mulsu dans un yigo nga yaxare mulla anga ma war gari yexi dans un ada ray tel sanga ana fonde ber kebe galing da ren ciagatan de layr ni noko a xanke simme ma xige tanda an kindi yaxare pilandi ñe xaragem linganda an kenya muñunde neni
dinanti garin kata igatnan kindo rencaga tanteri katang agani kebe mulangam dunge alladnya at nogo taxe alladnya arje xelli naxa xampi max digame ke konge alladnya arje xelli naxa donc kenya gunya xoron surtout gana rombu ngando yigo ke naxa wacca alla mum paba italo kinci kalle meri katiko kalle men ya har kebe geti mulla o ma getanti yaxin waccaro kenya xara fagere megi kenya gunya xoto dinanti bang bar agar filandi ke fam voilà anna ya xare go xawore ay giti men kat kendo wur nanti nge kina alanti ya xare pilandi wutu xaranga na mutu parce que kaj ñu ka dimbana signé ke labante dang alanti filandi capping d'accord alanti filandi kapang mais aga kebe den debe kendo wur ga sange kebe debe kendo wur kengan laban dan kengal laban an xaran kota ken kota na ñok ke bagani ken kota ou bien anken taxa sefen sere kama anga xase na de birmanda kinende fotan yogo kini ya xaru na xatitu wal siko wal filo a xempi bana anti fos tu sangen kibare mais ambe kini xempam ban aga sange be kiyendo wuro wala do yaxaru tanni ga kebe deber xarambe na futanya xaran ken ken deber donc danger yani yigo ngeti yaxari ñexini multa sange fe xari wari ni yexi dima be kan katta awunen kuta moy nge maka voilà olen ki ndigam ka digam ku ndibe toro ya xaxa cuyan nak na yam po maka voilà mais ayin kamma ayan kamma affaire ko nanti ngera nya suka ni ga seftan danga digame kan ko ngano ko setan yana ko assalamu alaikum ay video prochaine inshallah